Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Bismillahirrahmanirrahim. After Eid, we are starting from a new lecture, and the topic is action and intention. Intentions mean irada, and actions mean हमारा अमल. यानी जैसे हम जो हमारे हदीस है, हदीस पाक का हुक्म है, इन्नमल अमालु बिन्नियात. So the actions are mostly जो होते हैं वो इसके मुताबिक होते हैं, हमारे इंटेंशंस के अकॉर्डिंग होते हैं. And, you can have three types of we can have we know about three type of actions and three type of intentions. So you are looking here columns that represent the three types of actions and rows. So the columns and rows represent the three types of intentions. Okay. Column represent the three types of actions, and good action, neutral action, bad actions. And the rows represent the bad, neutral, and good also. And if both of them are are of three columns, and these are three columns and six and three rows. See? So one is an action and intention that is morally neutral, and morally neutral means that no reward. The first action, the type of action is morally neutral. Morally neutral mean के अखलाकी तौर पर वो ऐसा अमल हो जो कि म्याना रवि में हो, यानी इतदाल के दर्जे में हो. That no reward, इसके पर कोई सवाब ना हो, and no punishment, और ना ही कोई सज़ा, and no virtue, no सवाब. सही, यानी ना उसके ऊपर कोई करने पे कोई सवाब हो, ना उस पर कोई सज़ा हो, ना करने पे कोई पनिशमेंट ना हो, और करने पर कोई सवाब ना हो. ठीक है. जस्ट लाइक जैसे हमारी सुन्नत मौक़िदा होती है और गैर मौक़िदा होती है. सुन्नत मौक़िदा और गैर मौक़िदा. तो सुन्नत मौक़िदा जो होती है वो सुन्नत होती है जिसके करने पर ताकीद, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में बताया था कि ड्यूरिंग द लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इट कि सुन्नत मौक़िदा वो सुन्नत है जो कि जिसके करने पर जो है वो सवाब होता है और ना करने पर गुनाह होगा. और गैर मौक़िदा जस्ट लाइक के असर की जैसे 4 सुन्नत है, इफ़ वी परफॉर्म दैट दीज मतलब सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा ऑफ असर, देन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत सवाब है, अजर है इसका. बट ये कि इसके पर अगर नहीं हमने पढ़ी हैं तो कोई इसके ऊपर गुनाह नहीं है, बट इसके पढ़ने पर जो है वो सवाब है. और इसी तरह से जैसे इशा की जो 4 सुन्नत हैं वो भी गैर मौक़िदा में आती हैं. इनके करने पर जो है वो सवाब है और ना करने पर कोई जो है वो गुनाह नहीं है, बट ये कि सवाब है. और एक सुन्नत ऐसी होती है जिसके करने पर और ना करने पर दोनों तरह से, कर लें तो सवाब भी है, और वैसे तो सुन्नत जो है वो हर अमल ऐसा होता है जिस पे कि करने पर सवाब भी होता है. लेकिन आमाल में से बाज़ आमाल ऐसे होते हैं कि जैसे हम अगर उनको कर लेते हैं, अगर हमने उनमें नियत जो है वो हमारी न्यूट्रल होती है, मॉरली न्यूट्रल होती है, तो उसमें ना तो कोई मतलब हमारी नियत अच्छी है, ठीक है, तो उस पर कोई हमें सज़ा नहीं है और ना ही कोई उसके ऊपर नेकी होती है. So it's a completely neutral act, and it might have been done with a neutral intention. So I will denote it as a zero. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो ज़ीरो के तौर पे जो है वो शो किया हुआ है, न्यूट्रल एंड मॉरली.
ठीक है. So then you may have a noble action, good action, ठीक है. अब noble action and good action क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि noble action and good action क्या होता है, मे बी an act of worship or some other act that has been mentioned in the Quran or Sunnah as having virtue or having sawab, ठीक है. And you may have a good intention, ठीक है. मतलब ऐसा अमल जिसको जैसे कि इबादत है या कोई और ऐसा अमल जिसके करने पर जो कि कुरान और सुन्नत से उसका जो है वो ज़ाहिर होता हो एज हैविंग वर्चू और हैविंग सवाब, ठीक है, कि उसके करने पर जो है वो सवाब भी हो और नेकी भी हो. एंड यू मे हैव अ गुड इंटेंशन, इसमें जो है वो आप एक अच्छी नीयत भी कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तो अब इसमें जो है वो करने पर जो है वो इसके जिक्र करने पर जो है वो हमें सवाब भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने नियत जो है वो अच्छी की और जो है ये सुन्नत भी है, ठीक है, कुरान से भी साबित है और सुन्नत से भी साबित है, तो अब इस पे जो है वो क्या है सवाब होगा. और क्यों, क्योंकि हमने नियत अच्छी की है. सो यू कैन ऑल्सो डू अ बैड एक्शन. अब आ जाता है, पहले हमने न्यूट्रल लिया, देन हमने जो है वो एक गुड एक्शन लिया और उसके ऊपर जो है वो हमने नोबल एक्शन या गुड एक्शन को जो है वो हमने ले लिया. एंड देन द बैड एक्शन, ठीक है, कि बुरे अमाल भी इंसान से होते हैं लाइक अ सिन, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ बैड इंटेंशन, ठीक है, तो उसमें जो वो नियत जो है वो क्या होती है कि हमारी बुराई की नियत हो सकती है, यानी हमने नियत उसमें बुरी की है. सो देयर आर बेसिकली going to be 9 boxes that we have to fill. Some of them will be very easy and some of them will need a little bit more discussion. So let's get the easy one and then with the first. Okay. So here is the detail you are looking in the screen. Uh, this is so bad action and good intention. If you have, if we use means that are against the Sharia to bring it to a noble end, that is not justified. The other way is that then you are not morally responsible for that. But otherwise, by your own willful position, to make use of unlawful means that are against the Sharia, to get what is not just lawful but a noble act is not allowed. Intention was noble, right? What is the hukam for that? That is also there. A good intention does not justify a bad intention. Just like कि हमने एक काम तो हमने गुनाह का काम किया, बट नियत हमारी क्या है कि उसमें जो है वो हमारी नियत जो है वो हम नेकी कर लें. हाउ इट्स पॉसिबल कि भाई हम करते हैं तो गुनाह है बट हम उसमें नियत जो है वो हम नेकी की कर रहे हैं, तो और हम जिसे कहते हैं कि गुनाह करके नेकी की उम्मीद रखना या उस पर जो है वो सवाब की उम्मीद रखना, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना एक सोच है. सो इसी तरह से कि हमने जैसे कि मूवी देखी, गाना सुना, ठीक है, अब हमने उस पे जो है वो नियत क्या कर ली, मैं इसलिए सुन रही हूँ कि मुझे जो है वो कोई सवाब मिल जाएगा, ठीक है, और या कोई हम मैंने ऐसा कोई अमल देखा जिसको के जो कि सुन्नत के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, या कुरान से साबित नहीं है, तो अब नियत मेरी उसमें जो है वो मैं अच्छी कर रही हूँ. जस्ट लाइक बिदात देख लीजिए, ठीक है, अब उसमें जो है वो अब मैं नियत जो है वो ये कर लूँ कि जो है वो इसको करने पे मुझे जो है बहुत अजर मिलेगा. तो ये इसी तरह ही है कि बैड एक्शन एंड गुड इंटेंशन.
سو اس پہ جو ہے وہ ہمیں بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. سو کنسیڈر سم تھنگ مور سیریس دین دس. somebody says that I am putting my money in سٹی بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں اب جو ہے وہ اپنے پیسے جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ پہ رکھنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہ اگینسٹ دا شریعہ، کہ مجھے جو ہے اس پہ پروفٹ بھی ملتا رہے گا اور چلو جی اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا، پروفٹ بھی ملتا رہے گا. سو وائی؟ بیکاز آئی ایم ناٹ کیپنگ اٹ فار مائی سیلف. واٹ ایور انٹرسٹ آئی گیٹ آئی ول گیو ان چیریٹی. ٹھیک ہے. نیت میری یہی تھی نا کہ مجھے جو ہے وہ اکاؤنٹ بھی کھلے گا اور انٹرسٹ ملے گا ان فارم آف کہ جی میرا پیسہ اتنا ہی رہے گا، اور جو میری سے جو میں نے جمع کروایا اور جو اس پہ ایکسٹرا ملے گا وہ میں اس میں سے نہیں اس میں سے نہیں مائنس کروں گی یا کروں گا، بلکہ جو مجھے اس کے اوپر انٹرسٹ ملے گا that I will give for charity. So it's totally against the Sharia نا. So why? Because I am not keeping it for myself. کیونکہ میں اس کو اپنے لیے نہیں کر رہی، بلکہ میں اس کو کس کے لیے کر رہی ہوں کہ میں نے یہ نیت کی کہ جی یہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں گی. تو مطلب میں جو سود کا پیسہ ہے میں اس کو تو دوں گی اللہ کے لیے، اور جو دوسرا ہے اور اس پہ مطلب میرے اپنے پیسے میں سے کچھ نہیں جائے گا، جو مجھے انٹرسٹ ملے گا میں اس کو جو ہے وہ فردر کے لیے یوٹیلائز کروں. سو I will so they claim that their intention is good, but their action is bad because they have voluntarily entered into something that is not becomes their property. So they take the interest into their ملکیت. ٹھیک ہے. جس چیز کے ہم مالک بن جاتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عمل کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اب جب میں نے اکاؤنٹ کھول لیا مجھے اس کے اوپر سود ملنا شروع ہو گیا. سو اٹس مین either I am using that, am I taking that for myself or not. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں آتا ہے کہ سود کا لینے والا، دینے والا اور اس کے اوپر رہنمائی کرنے والا یعنی دلالت کرنے والا، دونوں سارے جتنے بھی جو اس پہ شریک ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ سب کے سب کیا ہیں اسی ان کو چاہے اس نے سود استعمال کیا نہیں لیکن جس نے رہنمائی کی وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو گیا. سو اس کے لیے کیونکہ ملکیت ضروری ہو جاتی ہے، مالک بننا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے so they can only give it away when it becomes their property. You can only give something when you own it نا. تو ہم تبھی اس میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں جب وہ ہماری ملکیت میں آتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی کہ اکاؤنٹ تو کسی دوسرے کا ہے اور اس پہ جو ہے وہ پروفٹ آ رہا ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ جی یہ میں جو ہے نا یہ چیریٹی کے لیے لے لیا کروں گی یا کروں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے لیے اس میں ملکیت کا ہونا، میری اپنے ذاتی اس پر آنا جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے ضروری ہے. سو just like you can only give something when you own it, so they take ownership of that interest, they become malik of riba. ٹھیک ہے جی. ربا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا we will inshallah learn about about this topic, riba and sood, and what is the difference between riba and sood. Inshallah we will discuss in detail in the further lecture. So یہاں پر جو ہے وہ جسٹ اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ برے عمل کے ساتھ اچھی نیت کرنا، یعنی سود لے کے اکاؤنٹ کھول کے اس پہ سود جو حاصل ہو اس میں میں نیت کیا کر رہی ہوں کہ جو مجھے سود ملے گا میں اس کو چیریٹی میں دے دوں گی یا دے دوں گا. سو یہ جو ہے وہ جب ہم سود کے مالک بن گئے تو کیا ہے، تو اس سے جو بھی کام کیا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی خیر کا کیوں نہ ہو، چاہے ہم صدقہ کریں، چاہے ہم کسی یتیم کی کفالت میں لے لیں، چاہے ہم اس سے جو ہے وہ کوئی کنواں کھدوا دیں، چاہے ہم اس سے کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ بنا دیں، all that. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ عمل تو اچھا ہے بٹ مطلب
نیت اچھی ہے بٹ اس میں جو عمل جو کرنے والا ہے اور جو یوٹیلائزیشن ہے ٹھیک ہے پراپرٹی کی یا تھنگس کی یا پروڈکٹس کی، وہ سب کی سب کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ گڈ انٹینشن ہونے کے باوجود بھی وہ ایکشن کے بیڈ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل کیا ہے، اس کے اوپر گناہ ہے، پکڑ ہے، ٹھیک ہے. سو دے بیکم این اونر آف انٹرسٹ، یعنی ہم حرام کے مال سے لے کے کسی کو اگر کچھ دیتے ہیں تو ان ادر ورڈس ہم اس کو وی آر گیونگ ہم دا اونرشپ آف سود، ٹھیک ہے، ہم اس کو سود کا مالک بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو ناؤ یو کین ڈو دیٹ ایون اف یو تھنک دیٹ یور انٹینشن از گڈ نا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ بھائی ایکشن تو اچھا ہے، ایکشن برا ہے بٹ انٹینشن اچھا ہے اس میں نا. سو اس طرح سے کسی بھی بیڈ ایکشن کے ساتھ گڈ انٹینشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے ان اللہ، ٹھیک ہے جی. دین گڈ ایکشن with bad intention, just like I am explaining in the first page کہ اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس 3 روز ہیں اور 3 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں، کالمس ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ بیڈ اور گڈ، پہلے گڈ کالم میں تھا اینڈ دین نیوٹرل اینڈ دین بیڈ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا تھا کہ گڈ ایکشن بیڈ انٹینشن، ٹھیک ہے، پھر نیوٹرل اور پھر جو ہے وہ اور نیوٹرل پہ نیوٹرل ہی اس کی مطلب اس میں جو ہے وہ زیرو، اس میں جو ہے وہ کوئی ہم نے جو ہے وہ نیت نہیں کی، نہ ہمیں گناہ نہ ثواب، ٹھیک ہے. اور پھر تھا کہ جی بیڈ ایکشن ہے اور جو ہے وہ گڈ انٹینشن ہے. پھر ہم نے کیا کہ گڈ ایکشن اینڈ بیڈ انٹینشن، ٹھیک ہے. So alright, then we come over here and take the other extreme. You take this box, good action and bad intention. So you do a good action but your intention is bad, so you pray, but you pray in the masjid because you want to uh, show somebody to think about you. You are a worshipper and you are so pious, name to be put on at the institute and people to think of you in society کہ بھئی یہ تو بہت ہی اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے. اکثر ہوتا ہے، اکثر خواتین کے ساتھ بھی یہ بہت ہم نے کسی دوسرے کی طرف تو ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم اپنے آپ کو ہی پہلے تو جسے کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کی برائی کو دیکھ کے ہم ایک انگلی سے اگر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو باقی 4 جو ہوتی ہیں ان کا رخ ہماری اپنی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کی جو ہے وہ برائی کو جو ہے وہ نہیں اس کی پردہ دری کرنی چاہیے، حتیٰ کہ جو ہے وہ ہمیں ہم خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں تب بھی ہمیں اس کے اوپر پردہ پوشی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سو وی آر ڈسکسنگ ہیئر کہ ایکشن تو اچھا ہو لیکن نیت کیا ہے، برائی بری ہو. کیا کہ جی میں مسجد میں اس لیے نماز پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو اور سوسائٹی میں ذرا یہ پتہ لگے کہ کیا ہی اچھا بندہ ہے جی، 5 وقت کا نمازی ہے، بڑے اس سے نماز پڑھتا ہے، بڑے تقوی والی اور بڑی اس کے جو نا لباس اور اس کا خاندان اور اس کا سارا کچھ جو ہے نا بڑا ہی نیک دیندار گھرانہ ہے اور جی اس طرح نماز پڑھتا ہے. یہ اب کیا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب اگر یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے نیک سمجھیں، میری عزت کریں، میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے سلام کریں، میرے جو ہے وہ تعریفیں ہوں، واہ واہ ہو، ٹھیک ہے. یا جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جی کوئی آنٹی آ گئی تو جو کہ کوئی فیوریٹ قسم کی آنٹی ہیں تو اب ان کے سامنے جو ہے وہ بچیاں ہماری آج کل کی ہم نے دیکھا جیسے کہ اکثر ہوتا ہے کہ جس طرح خوب لمبی لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، بڑے اچھے اچھے طریقے سے لمبے سے سجدے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ لمبی دعا کی جا رہی ہوتی ہے، بڑے طریقے سے پورا طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. آگے پیچھے بھی نماز پڑھتی ہیں لیکن وہ نماز جو ہوتی ہے جو کہ آنٹی کے سامنے پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور وہ نماز جو کہ
ऑल अलोन होती है, तो दैट नो वन इज लुकिंग एट हर, कि कोई उसको देख नहीं रहा होता, जस्ट अल्लाह और उसका जो है वो ताल्लुक होता है, तो उसमें जो है वो क्या है, वो दिखावा आ जाता है, और उसमें दिखावा नहीं होता. सो इसी तरह आता है कि एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ फरमाए. तो एक मरतबा वो नमाज तहज्जुद में अपने बेटे के साथ जो है वो आता है कि वो नमाज पढ़ रहे थे. तो जब नमाज पढ़ के फारिग हुए, तो बेटे ने भी जो है वो नमाज पढ़ी तहज्जुद की. तो उस पे बेटा जो था वो उनके अपने वालिद से कहने लगा कि क्या ही अच्छा होता है, ये बाकी सारे लोग सो रहे हैं, तो ये जो सो रहे हैं तो ये भी उठ के अगर नमाज पढ़ लेते. तो इस तरह से नमाज का तहज्जुद का वक्त है, ये सब के सब सो रहे हैं और ये भी उठ जाते. तो उस पर उन जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता. ठीक है. सो व्हाट इज मेंट बाय दैट के यानी एक्शन तो अच्छा है लेकिन इंटेंशन अच्छी नहीं है. ठीक है. नियत क्या है, दिखावे की है कि लोग जो हैं वो ये मुझे समझें. तो ऐसे एक्शन को अल्लाह ताला ने कल को आता है कि क़यामत के दिन काबिल कबूल है ही नहीं. ठीक है. कि जिस पे ये कहा जाएगा कि रियाकार नमाजी या रिया के साथ जो अमल किया जाएगा, अरबी में हदीस में आता है, मफहूम है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका व मन सामा युराई फ़क़द अशरका व मन तसद्दक़ा युराई फ़क़द अशरका. यानी जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे की का रोज़ा रखा उसने शिरक किया, जिसने दिखावे का सदका दिया उसने शिरक किया. So this is called good action with bad intention. So तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि या हम कोई चैरिटी करें or you do it because you want your name to be put on at the institute and people to think of you in society. ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है. ठीक है. So or maybe even a more sincere thing. ठीक है. If you give that charity and think okay, somehow you get some compensation for them in documents, in credit, overlook some other sinister things that you do. Either way, bad intention can spoil a good action. यानी किसी भी तरीके से आप कोई भी एक्शन करें, गुड एक्शन है बट विद बैड इंटेंशन, इट विल स्पॉइल योर एक्शन. ठीक है. So either it's a so virtuous thing, action, or सिंस्टर. ठीक है. दोनों सूरतों में कि गुनाह का काम है अच्छी नियत के साथ तो भी सवाब नहीं, अच्छाई का काम है और बुरी नियत के साथ है तो भी कोई सवाब नहीं. यानी दोनों एक्शंस और दोनों जो इंटेंशंस की वजह से, एक के साथ बुरा एक्शन गुड इंटेंशन और गुड एक्शन बैड इंटेंशन, मतलब एट बोथ एंड्स वी फाइंड दैट के ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये सही नहीं. सो इस पे जो है वो either way a bad intention can spoil a good action or a bad intention can render null it. ठीक है. तो दोनों सूरतों में ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. So we have to check about it कि good actions and what is the third thing कि neutral intention. ठीक है. एक्शन तो अच्छा है बट नियत क्या है, दरमियानी हमने नियत की है. Now let's say you have a good action but you have a neutral intention depending on if it is a matter that is related to the deen, it will still count as a good action. So even though you didn't really make the best of intention for it and it's something to do with the dunya. Okay. The lack of a good intention will make that good action just neutral in terms of the akhirah. ठीक है. इसी तरह आता है ना कि क़यामत वाले दिन जो है वो 3 लोगों को जो है वो लाया जाएगा. हिसाब का वक्त जो है जब क़यामत का दिन होगा तो 3 लोगों को लाया जाएगा. उनमें एक तो आलिम होगा, एक शहीद होगा और एक सखी होगा. ठीक है. तो आलिम या कारी मतलब डिफरेंट वर्डिंग्स आती हैं. तो अब आलिम या कारी जो भी होगा उससे जो है वो अल्लाह ताला ही सवाल करेंगे कि हाँ तुमने जो है वो
یہ علم جو ہے یہ کس لیے حاصل کیا تھا؟ تو کہے گا کہ اللہ میں نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں لوگوں کو جو ہے وہ تیرے سے جو ہے وہ متعارف کرواؤں، اور میں لوگوں تک جو ہے وہ تیرے دین کو جو ہے پہنچاؤں اور ان کو جو ہے وہ سکھاؤں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے کہیں گے کہ جس مقصد کے لیے تو نے یہ علم حاصل کیا تھا سو وہ پورا ہو چکا، یعنی تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، سو یہ کہا جا چکا. اور جو سیکھنا سکھانا کیا اس کے اوپر تجھے جو ملنا چاہیے تھا وہ تجھے مل چکا. آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایک شہید کو بلایا جائے گا اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے جو ہے وہ یہ جو قتال کیا تو یہ اس میں تیری کیا وہ تھی؟ تو کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس لیے قتال کیا تاکہ تیرا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے، اور جو ہے وہ میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہے وہ مارا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی جو ہے وہ دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں لوگ جو ہے وہ شہید کہیں. سو جو مقصد تھا وہ پورا ہوا. اور اس کو بھی اسی طرح آتا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دین تھرڈ ون لایا جائے گا جو کہ سخی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تجھے مال دیا تھا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ یہ مال جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اس کو اس طرح سے لوگوں پہ خرچ کیا، میں نے بہت چیریٹی کی، اور میں نے اس طرح سے جو ہے بہت فلاح و بہبود کے جو ہے وہ بہت کام کروائے اور لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس مقصد کے لیے تم نے کیا تھا سو یہ ہو چکا، اور جو نیت تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں سو وہ کہا جا چکا. تو اس کو بھی اسی طرح آتا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یعنی کہ تینوں جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈال دیے جائیں گے. سو اسی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایکشن ایسا ہو جس میں کہ ہماری نیت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، اچھی ہے، ایکشن اچھا ہے، نیت اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتے. تو اس لیے کبھی بھی اول تو ہمیں آتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہم اس کو جو ہے وہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیت کو جو ہے وہ ٹٹول لیں. یہاں تک آتا ہے کہ عمل کے درمیان میں، شروع میں اور آخر میں جب ہم عمل شروع کریں تو تب ہم اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ اللہ میں آپ کے لیے یہ عمل کریں. پھر دین ان دا مڈ ہم پھر دوبارہ جو ہے اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کمی ہو جائے اس عمل کے کرنے میں تو یا اللہ اس کو آپ معاف فرما دیجیے گا. ٹھیک ہے. پھر جب وہ عمل پورا ہو جائے دین اگین تھرڈ ٹائم وی چیک آر انر سائڈ کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کہہ دیجیے کہ یا اللہ میں نے تو یہ عمل کر لیا جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا، میں نے اس طرح سے نہیں کیا. یا اللہ جو بھی اس میں میرے سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، یا اللہ اگر میرے دل میں ذرا سا بھی جو ہے وہ کوئی ریا کا شبہ آیا ہو تو پروردگار اس کو جو ہے وہ اس سے درگزر فرما دیجیے گا. تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں. سو جسٹ لائک دیٹ کہ ایکشن اچھا ہے، نیوٹرل انٹینشن ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ اٹ ول میک دیٹ گڈ ایکشن جسٹ نیوٹرل ان ٹرمز آف دا آخرہ. ٹھیک ہے. بعض اوقات آتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ دنیاوی ہوتے ہیں اور لیکن اس میں نیت اچھی کرتا ہے انسان تو وہ اس کو آخرت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ اخروی عمل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جیسے آتا ہے کہ جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله that I have explained you in detail in the last previous classes. کہ اس میں یہی تھا کہ ایک صحابی تھے جس حدیث کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے ہجرت مطلب کرنی تھی. جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو بہت سے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو ان میں ایک صحابی جو تھے ان کی یہ نیت تھی کہ میں نے جو ہے وہ مدینہ اس لیے ہجرت کرنی ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جو ہے یہ لے جائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی اور اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایک ہجرت جو ہے وہ ظاہری ہوتی ہے اور ایک ہجرت باطنی ہوتی ہے. یعنی اعمال کے اعتبار سے نیت ہے تو ایک ہجرت ہے. باطنی کیا ہے کہ جیسے کہ کوئی ہے تو دنیا کا کام، میں نے موبائل یوز کرنا ہے، میں نے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے، بٹ میری نیت کیا ہے کہ میں اس کو پازیٹیو یوز کروں گی. ٹھیک ہے. میں اس کو پازیٹیولی اس کا جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کروں گی یا کروں گا، اور میں اس میں سے اس سے جو ہے وہ کوئی بھی نیگیٹو جو ہے وہ اس کا اگر
आ भी गया, मेरे नज़र के सामने आ भी जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो आई विल जस्ट स्किप इट ना। तो इस तरीके से मैं उसको जो है वो क्या कर दूंगा, या क्या कर दूंगी कि मैं उसको जो है वो छोड़ती चली जाऊंगी या छोड़ता चला जाऊंगा, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से जो है वो इसको हम कहते हैं कि नियत तो अमल तो है वो दुनिया का, बट ये कि वो आखिरत के एतबार से जो है वो क्या बन जाता है, उखरवी बन जाता है। ठीक है, so let me explain this just like I have explained you in detail. Like if a person likes to help in his life, ठीक है, कोई शख्स है जो कि अपने किसी भाई की जो है वो मदद करना चाहता है इस दुनिया में, so it might be children, it might be for the happiness of the children, it might be happiness of the spouse, etc, etc, but the deen does not give any ukhrawi reward for that, because they did not have iman. Sometimes this is explained in this way that you have a whole series of the reactions. These all are zero, 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 zero. What does it becomes? It is still zero, still zero, right? But if you have one tawheed in front of it, then it becomes a lot in the position positive. But if you take away the one, it's just a series of zeros. It's not negative. It doesn't put you in negativity. In this world, you might get a lot, and many theologians feels that in this dunya, ठीक है, Allah Ta'ala himself would give it as a reward. That's okay, that did something for my creation in this world, ठीक है, uh, for the sake of this world, so therefore I will reward them in this world because that's what they intended. But in the akhirah there won't be anything, ठीक है. So this is the case with the people who doesn't enter, who didn't accept Islam or did not take Iman, ठीक है, did not accept the kalima, kalima, La ilaha illallah. They don't believe on Allah, ठीक है, they don't believe on Akhirah, they don't believe on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ठीक है. तो वो मतलब वो ईमान ही नहीं लाते, they are not मोमिन, they are not Muslims, ठीक है. It's like Yahudis and Christians, ठीक है. अब Jews और ये जो है ये हैं तो अहले किताब, बट अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन ये कि क्योंकि इन्होंने शिर्क किया और गुमराह हो गए, तो दोनों फिरके जो हैं ये क्या हैं, इनके लिए भी ये लाजिम हो गया है कि ये ईमान लाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएं, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को जो है वो ईमान लाकर अपनी ज़िंदगी को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले तरीके के मुताबिक अगर ये गुजारेंगे, अब ये अगर छोटा अमल भी करेंगे तो वो इनका जो है वो इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएगा. बट कोई ऐसा शख्स है जो कि यहूदियत पर ही मर गया, क्रिश्चियनिटी पर ही उसकी जो है वो ज़िंदगी का खात्मा हो गया, ठीक है, और सारी ज़िंदगी उसने बहुत नेक अमाल किए, तो उसको दुनिया में जो है ना उसको उसके इन अमाल का अजर मिल जाएगा, बट देयर इज़ नो रिवॉर्ड फॉर हिम इन आखिरत, ठीक है. सो दे वोंट बी एनीथिंग ना, उनके लिए कुछ नहीं होगा आखिरत में. सेकेंड इज दैट यू हैव सम लेवल ऑफ कॉन्शियंस दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर रिलीजन और एज एन ऑब्लिगेशन, ठीक है. मतलब हम ऐसा एक काम कर रहे हैं. एक दूसरा तरीका ये है कि कुछ इस तरह के मामला होते हैं जो कि हम जो है वो अपने मज़हब के की वजह से, दीन की वजह से हम उसको कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए एक ऑब्लिगेटरी सिचुएशन होती है, ठीक है. लेट्स से दैट एन ऑब्लिगेशन इज इंटेंडेड जस्ट एज दैट आई एम डूइंग इट बिकॉज इट्स माय रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है, बट इट डजंट हैव दैट एक्स्ट्रा इंटेंशन for the love, for obedience, closeness, etc. So it will still count as a good act and you will get sawab for that action, but you would have earned more sawab, okay, if you had made a good intention as well, because then you would have gotten the sawab for that act plus the sawab for the good intentions. So they had. In the other case, you just got the sawab for that act, all right. Okay.
تو اس طرح سے ہوگا کہ مطلب اگر ہم نے جو ہے وہ ہے ہمارا فرض عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے ہی میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس میں بہت ساری نیتیں کر لی ہیں، ٹھیک ہے، تو اور اچھی نیت کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، میں کسی کی نظر میں اچھا نہیں بننا چاہتی یا بننا چاہتا ہے، یا میں کسی کو شو آف نہیں کرنا چاہ رہی یا چاہ رہا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ کیا ہے اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ بن جائے گا، جو مجھے اس کے اوپر اجر ملنا تھا وہ تو ملا ہی ہے، ٹھیک ہے، جس لائک کہ میں نے 5 نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے، اب 5 نمازیں میں نے فرض سمجھ کے تو میں نے یہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، ایک ہے 5 نمازیں پڑھنا، ایک ادائیگی کرنا، اور ایک ہے 5 نمازیں بھی پڑھنا، ان کو ٹائم پہ بھی پڑھنا، ان کے لیے اچھا سا وضو بھی کرنا، ان کو دھیان توجہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، اب دیز آر دا ایکسٹرا انٹینشنس، ٹھیک ہے، ود گڈ ایکشنس، ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو یہ ایکسٹرا انٹینشنس میں کر رہی ہوں کہ میں نے نماز تو پڑھنی ہے، لیکن میں اس میں جو اس کی نماز کی اندر باہر کی جو سنتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ میں میکسیمم پاسبلٹیز کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو پورا کروں گی، ٹھیک ہے، اور میں اچھا سا وضو بھی کروں گی، میں وقت پر نماز بھی پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اور میں اسی طریقے سے یہ تمام کام، اب کیا ہے اٹ بیکمز مطلب مچ بیٹر، اینڈ آئی وانٹ مور کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مجھے مل جائے اس کے ذریعے سے، اور میرا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ وہ ہو جائے، دنیا سے جو ہے وہ میں منیمم جو ہے وہ دنیا میں میرا وقت لگے، اور میکسیمم میرا جو ہے وہ اس چیز کی طرف آئے، just like I am coming in university for getting education, but my intentions are کہ I become an engineer, I am becoming I will become a doctor، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر تو بننا ہے، انجینئر تو بننا ہے، بٹ اس کے ساتھ میں نے اگر انٹینشنز اور اچھی کر لی، ٹھیک ہے، علم تو حاصل کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اب اس میں نیتیں اور اچھی کر لی، ٹھیک ہے، کہ میں یونیورسٹی یا میں جو ہے یہ اس جگہ پر جاؤں گی، پڑھوں گی یا پڑھوں گا، بٹ یہ کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پوری نمازوں کا اہتمام کروں گا، میں دین کا بھی کام کروں گا، دعوت کا بھی کام کروں گی، اور میں لوگوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو میں جو ہے وہ یہ تھوڑے بہت روزانہ میں 1 2 سے 10 بول، 5 بول، 3 باتیں، 2 باتیں، 4 باتیں میں دعوت کی بھی کر دیا کروں، ٹھیک ہے، تو اب میں نے پڑھنا تو تھا ہی، پڑھ بھی لیا، ڈگری بھی مل گئی، ٹھیک ہے، نمازوں کی ادائیگی بھی ہو گئی، اور میری اس عمل سے جو ہے وہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوا، اور لوگ بھی جو ہے وہ کسی کو نماز کی دعوت دی، کسی کو ذکر کی دعوت دی، کسی کو پردے کی دعوت دی، کسی کو کس طریقے سے، سو اس طرح سے جو ہے وہ یو جسٹ گاٹ دا ثواب فار دیٹ ایکٹ، ٹھیک ہے، اور انٹینشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، مور دین ون ہو سکتی ہیں، دین ہے لاسٹ پہ ہمارا آ جاتا ہے bad intention, bad action and neutral intention. So bad actions and neutral intention, that's pretty clear if you don't do something bad. Obviously if good intention is not going to change it, then the neutral intention is not going to change it anyway, okay, it's too hard, it's too difficult، ٹھیک ہے، کہ how it's possible کہ بھئی ایکشن برا ہے اور بس درمیانی سی نیت کر لی ہے، یہ ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ بھئی اس کی آپ کی نہ تو آپ کی اچھائی کی نیت تھی، نہ آپ کی برائی کی نیت تھی، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ بڑا کچھ جو ہے وہ کوئی اس پہ کچھ نہیں ملنے والا، کیا مطلب کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اٹس ناٹ پاسبل. So this whole column is quite clear, a column that represent bad action, and it shows you that this column is independent of your niyyah. Okay, so that hadith انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے جی، جو میں نے بالکل شروع میں ہی آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کر دیا، اور اسی کی بیس پہ ہی جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہ تمام معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی. دیکھیے جو بخاری شریف ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا جو باب باندھا ہے، جو حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہے، تو اس میں جو سب سے پہلا باب جو وہ شروع کر رہے ہیں وہ نیت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ امام بخاری کتنے بڑے ائمہ کرام میں سے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے بڑے اسکالر ہیں، امام ہیں، ٹھیک ہے،
اور ان کی نیت پہ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یو نو ویری ویل کہ ہاؤ ہی ڈڈ دیٹ، کہ انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھی ایک بھی حدیث جو ہے وہ لکھنی ہوتی تھی تو اس سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اینڈ مطلب پراپر وضو کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اینڈ دین ہی رائٹ دیٹ، کہ مطلب ایک حدیث لکھی اور 2 رکعت نفل پڑھے، پھر دوسری حدیث لکھنی تھی، پھر دوبارہ وضو کیا، دوبارہ جو ہے وہ نوافل پڑھے. تو سو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ کتنے سارے انہوں نے نوافل پڑھے ہوں گے. اگر ایک بخاری شریف کے اندر جو آتا ہے کہ 6 لاکھ یا 7 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے جو ہے وہ، یا کئی لاکھ احادیث میں سے، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح احادیث کو انہوں نے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے، اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ سلیکشن کر کے، اور جو ہے وہ اس میں پوری جو ہے وہ اکٹھی کی ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ اس کا ایک صحیح البخاری، ٹھیک ہے، جامع صحیح البخاری کے نام سے جو ہے وہ کتاب کو انہوں نے لکھا. اب اس میں کتنے انہوں نے نوافل ادا کیے، جتنی احادیث لکھی اتنے ہی نوافل پڑھے گی، جتنی احادیث لکھی اتنی دفعہ انہوں نے اپنی نیت جو ہے وہ کی. سو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ اس حدیث کے ساتھ اس باب کو شروع کیا. عمل so you actually you can understand it. If I have good intention is good, but every amal depends on niyyah. So even a bad action, if I have good intention, it is good. But you see that's where you actually have to understand the deen. You actually have to understand the hadith. Okay? The meaning there is innamal amal. عمل اس عمل انما الاعمال کا مطلب کیا ہے؟ برے اعمال نہیں مراد، اس سے مراد ہے اعمال الصالح، ٹھیک ہے، اچھے اعمال. انما الاعمال بالنیات سے مراد کیا ہے؟ اچھے عمل میں بھی نیت اچھی ہونی چاہیے. نماز تو پڑھنی ہے، دکھاوے کی نیت ہو گئی تو اچھا عمل جو ہے وہ برا بن گیا، ٹھیک ہے، کوئی ثواب نہیں ہوا. نماز کا ثواب مل جائے گا کہ فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، بٹ یہ کہ ثواب والی نماز نہیں ہوگی بلکہ ریاکاری والی نماز ہو جائے گی. سو اٹس مین کہ اعمال الصالح، the worth of good actions is going to be based on intention. What we call amal in our deen, what the Quran calls the amal. So this is the right, okay, that's right. You understand. So now the neutral actions. Neutral actions, a lot of our day is actually spent in the actions. All the day we are busy totally, ٹھیک ہے. جیسے if we take our mothers, okay, ہم اپنی والداؤں کو ہی لے لیتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ لیں، اپنے فادرس کو لے لیجیے، ٹھیک ہے. کام تو کرنے ہیں، گھر کے اندر ہیں والدائیں، گھر کے اندر ہوتی ہیں. آتا ہے نا کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے، اور وہ نیت کیا کر رہی ہے کھانا بنانے میں کہ کھانا جو ہے ذکر کے ساتھ بنے گا، باوضو ہو کے بنائے گی، ذکر کرتے ہوئے کھانے کو بنائے گی. اور ہانڈی میں جیسے کہ دیگچی میں جو ہے وہ چمچ چلا رہی ہے تو اب وہ اینٹی کلاک جو ہے وہ چلائے گی، تو وہ کیا ہے اس کو وہ جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا، وہ کھانا بنانا، وہ کھانا پکانا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث اجر بن جائے گا. تو یہ کھانا جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کا پکانا، کھانے کا عمل بھی، کھانا بھی پکے گا اور کھانے کا کرنے کا پکانے کا عمل جو ہے وہ کیا بن جائے گا، اس کے لیے عبادت بن جائے گا. آتا ہے نا کہ جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے وہ جب یہ کلمے والی جو ہے وہ محنت ملی اور یہ دین میں جب وہ داخل ہوئے، تو جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی، کافر نے، کہ تم جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہو، تمہارا دین تو بڑا مشکل ہے کہ تم 24 گھنٹے تم جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اگر ہماری نیت جو ہے اللہ کی رضا ہوگی تو وہ ہمارا عمل جو ہے وہ کیا بن جائے گا، دین کا حصہ بن جائے گا. کہ جو کام ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہمارا عمل عبادت بن جائے گا. کیا
जैसे कि हमने सोना तो है ही, अगर हम अपने नबी के तरीके पे सोएंगे तो हमारा सोना इबादत बन जाएगा। हमने खाना तो है, अगर हम वो खाना जो है वो नबी के तरीके के मुताबिक खाएंगे कि दस्तरखान बिछा के खाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खाएंगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वो खाना, वो पीना, वो सोना, वो चलना, वो बैठना, वो बात करना, ऑल द मामलात ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, टोटली हमारे ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक होंगे, सुन्नत के तरीके के मुताबिक होंगे, इट्स बिकम इबादत, ठीक है। सो इट्स सो इजी फॉर अस टू एक्ट अपॉन आवर दीन, ठीक है जी। So neutral actions, a lot of our day is actually spent in the actions falling in this column. Sleeping is a neutral action, eating is a neutral action, studying economics is a neutral action, along with many other things that we are doing. Now this where you are going to see the power of intention. If you have a good intention, it elevates a neutral action to a good deed. If you have neutral intention, it's become zero. So this is the real power of intention. This column is exactly like this column. Uh, pre You can say कि presumably point to the column representing neutral action and the columns representing good actions. Now I will show you how. Neutral action with good intentions. Now, number one, let's say you study economics, a neutral action. You can even go on to become an economist. But if your intention is to elevate poverty, ठीक है, आप economist बनना चाहते हैं, but you want to totally कि भाई आपकी नीयत अच्छी है कि मेरे मुल्क से जो है वो गुर्बत ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो टू डू समथिंग गुड, यू वांट टू डू समथिंग गुड ना। सो पार्शियली बिकॉज ऑफ योर यू कैन से कि आपकी जो इनर है, ठीक है, जो आपकी तबीयत है, योर sympathetic, ठीक है, but also again because you intend that this is the way, this is the way कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो लोग जो हैं वो आपके साथ एक अच्छा मामला भी करेंगे, बट ऑल्सो अगेन बिकॉज यू इंटेंड दैट दिस इज अ वे दैट यू कैन प्लीज अल्लाह बाय हेल्पिंग। तो आप ये सोचते हैं कि आप टोटली एक दुनियादार हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इसके ज़रिए से भी मैं अल्लाह को कुछ कर सकता हूँ, जैसे जस्ट लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि इफ़ यू आर गोइंग टू you are getting education in university and you are coming university but your intention is that कि मुझे जो है वो मैंने इल्म तो हासिल करना ही है, मैंने पढ़ना तो है ही, यूनिवर्सिटी जाना तो है ही, बट मैं इस नियत के साथ जा रही हूँ या जाऊँगी, मैं वेल के साथ जाऊँगी, मैं ये काम करूँगी, ये काम करूँगा, तो मुझे जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना भी जो है वो क्या बन जाएगा, फ़ायदेमंद बन जाएगा, ठीक है। मुझे मतलब उसमें कोई वो नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, बल्कि वो भी फ़ायदे से सवाब ही हो जाएगा मेरा अमल, जब मैंने उसमें नियत जो है वो ये करनी होगी, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्शन था, यानी यूनिवर्सिटी जाना है, इट्स एन न्यूट्रल एक्शन, बट माय इंटेंशन मेक्स इट अ गुड एक्शन with neutral intention, ठीक है। So and I get the sawab and this type of na they also it becomes also uh, like in the, by the point of आखिरत, ठीक है, कि आखिरत के नुक्ता निगाह से भी अगर हम देखें तो ये भी जो है ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, एक अच्छा अमल बन जाएगा। सो इस तरह से अल्लाह भी मुझसे राज़ी होंगे और अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। सो व्हेन यू मेक दैट good intention, then every single second that you are studying in your university, either you are studying economics, you are a student of IT, you are a student of engineering, or you are a student of medical, ठीक है, any field you are going to join, no? So in any field you can do the good intention. So every page you read, so every time you spend, every second you are spending there, and every minute of the lecture you are hearing your teacher, so it's counts as a ibadat, ठीक है, it becomes an ibadat, ठीक है।
because of your good intention. ठीक है जी? So you will get sawab for that. That's the power of intention. Okay, I will come back and give you a few more examples. Neutral action, neutral intention. If you study economics with no particular intention whatsoever, let's say somebody says I don't know why I have to study economics. ठीक है, बाज़ औक़ात होता है ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि ये नहीं जानते कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं. ठीक है, same the case with some people in dunya also, कि they don't know why we come here. ठीक है, हम इस दुनिया में क्यों आए, उन्हें ये मकसद ही नहीं पता कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा किस लिए. ठीक है, तो वो जस्ट वो ये उनकी ये थिंकिंग है जस्ट लाइक द नॉन मुस्लिम्स. दे थिंक के जी उनका यकीन क्या है, अकीदा आखिरत नहीं है ना. ठीक है, उनका इस पे यकीन नहीं है जो सूरह नबा में आता है, इज़ा मितना कुन्ना तुराबा व इज़ामा इन्ना लमबऊसून. ठीक है, कि क्या जब हम जो है बिल्कुल हड्डियां हड्डियां हो जाएंगे और रेजा हो जाएंगे तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा, और मिट्टी में मिलके हम खत्म हो जाएंगे तो हम दोबारा उठाए जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, उनके नज़दीक क्या है कि इस दुनिया के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है, बल्कि यही वक्त है जो कि हमने यहाँ पे गुजारना है, और जो करना है हम इस दुनिया में करके चले जाएं. इसके बाद तो हमने ज़िंदगी हमें मिलनी ही नहीं है. ठीक है, तो ये नहीं है. इसी तरह से जैसे ये लोग सोचा करते थे, कुफार थे, मुशरिकीन थे. ठीक है, और जो जिनका कोई बिलीव नहीं था अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो जैसे हिंदूज हैं. ठीक है, तो उनका कोई यकीन नहीं है कि उसके बाद जो है वो तो दुनिया में अपने मुर्दों को जो है वो क्या करते हैं, वो तो जला देते हैं. ठीक है, तो जैसे उनका वहाँ पे वहाँ के हवाले से कोई यकीन नहीं है, तो उनका यहाँ पे भी कोई यकीन नहीं. ठीक है, तो इसी तरह से जो भी बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये नहीं पता होता कि मैं यहाँ पे क्यों पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ. ठीक है, या मेरा तो ये पसंद का सब्जेक्ट ही नहीं है. ठीक है, सो आई हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि मेरे जो है वो बड़ों ने मुझे कहा है कि तुमने मेडिकल में जाना है, तो मैं मेडिकल में आ गई. मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि तुमने जो आईटी करना है, तो मैंने आईटी में एडमिशन ले लिया. ठीक है, दे हैव नो चॉइस, और दे हैव नॉट देयर ओन, मतलब कोई उनकी अपनी कोई वो नहीं होती, सोचती और थिंकिंग नहीं होती. दिस फॉर मी इज अ टोटली न्यूट्रल एक्ट ना. So right, every page you study, every minute that you sit in this class, it would lead to no punishment but no reward either na, just passing the time you are. So later on in life maybe you might be able to change it and have an intention when you work, etc वगैरह. So but if you have no concept of intention when you are studying, then this is become neutral. Neutral action, bad intentions. What are these? Now, a bad intention in a neutral act. Somebody studies physics. It's a neutral action, but they have got an intention that I am going to make an incredible bomb. Okay, and I will give it to the U.S. military, which would increase their world domination abilities. So that is a neutral act. Studying physics and nuclear engineering or nuclear physics or whatever, but they have a bad intention. Now, doing that neutral act with the bad intention would mean that every single second that he studies the physics for 4 to 5 or 10 years, they will have to answer for every page, for every lecture, for every minute, and for every second. All right. So, power of intention. We have a big power of intention. We have, and Allah Subhanahu wa Taala have, Alhamdulillah, Allah ka. We have to do thankful to Allah कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी इस सोच समझ के साथ और अकल और शऊर के साथ नवाजा है कि हमें जो है वो अच्छे और बुरे का जो है वो फ़र्क सिखाया है. So I gave you a very university based example of majors. Now let me give you some other examples, because this box right here is considered to be one of the greatest gifts, pointing to the neutral action good intention box. And when you read the hadith innamal amalu binniyat, that is something that Allah Ta'ala has given this ummah, that nobility that can even be doing a neutral act and make a good intention. Huh? So I will give you an example. I will take two of the most mundane things that we do in life. Okay, which
which are sleeping and eating. No? These are so common examples, and we obviously experience this. We are quite famous for both of these things. Even some of you, actually, I don't know everyone, but quite a few of you have quite a zest for eating, right? Uh, just a minute, please. Just a minute. I think stop share आ रहा है इसका मतलब क्या है चलता रहे so mm, so the most common example of sleeping and eating, you know it very well कि हमें ये ऐसे काम होते हैं कि जो कि हर एक को ही करने होते हैं. सोना भी है हर एक ने, खाना भी है हर एक ने. So obviously we are experienced with that, and we are quite famous for both of these things. Huh? So what will be अगर मैं लाइट बंद करूँ तो आपको नजर आएगा लाइट बंद कर नजर तो आ गया चश्मा. So, what will be a good intention for sleeping? Look, when we read one of the duas, these are some of the amals that are masnoon amal. Very well, and everyone know about it. कि सोने से पहले जो है वो कुछ मसनून अमाल अगर कर लीजिए. मसनून कहते हैं सुन्नत अमल को. तो मसनून अमाल सोने से पहले क्या है कि भाई बावजू सोया जाए, दाएं करवट पे सोया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, यानी सुन्नत के तरीके के मुताबिक सोना, कि जो है वो दाएं करवट पे सोना, और जो है अगर हो सके तो नफिल पढ़ के सो जाए, ठीक है, और जिक्र करते हुए सो जाए, और सबको माफ़ करके सोए, ठीक है, और कि मतलब इस नियत के साथ सो जाना कि मैं जो है वो तहज्जुद में जो है वो उठ के नमाज पढ़ूंगी या पढ़ूंगा. सो दीज आर द मसनून अमाल, और सुन्नत दुआ पढ़ के सोना कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जैसे कि ये दुआ अ, है. तो इसको अगर हम पढ़ के सो रहे हैं तो लाइक देयर आर दुआस बिफोर स्लीपिंग, दिस दुआ आफ्टर, और फिर जब हम आफ्टर वेकिंग अप we again read the dua and do the sunnat amal, मसनून अमल. व्हाट इज दैट कि जब हम सो के उठें तो जब हम दुआ पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर. अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं तो ये कि कलमा पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बाद जो है वो दाई जानिब से जो है वो आता है कि फ़ौरन नहीं उठ के भागना चाहिए एकदम से ना. जैसे हम सो के उठे हमें फ़ौरन नहीं उठना चाहिए. इवन नमाज के लिए भी अगर हमें जैसे उठना है और हमें लगा कि जैसे हमें देर हो गई है और नमाज का वक्त थोड़ा रह गया है, तो भी एटलीस्ट सिंगल मिनट वी हैव टू वेट ना. तो 1 से 2 मिनट हम जो है वो रुके बैठे,
और जब हमारा जो है वो पूरा जिस्म जो है वो एक प्रॉपर पीसफुल सिचुएशन में आ जाए, तो फिर हम जो है वो उठें। और क्योंकि हमारा जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो क्या होती है, वो उठ के बैठने से जो है वो एकदम उसमें चेंज आता है। सो और ज़हन जो होता है वो एकदम से अपने उस पर नहीं होता, मेंटली वी आर नॉट जिसे कहना चाहिए स्टेबल नहीं हुए हुए होते कंप्लीटली, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। जस्ट लाइक ये जैसे हम लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर जो है वो उसको हम डायरेक्ट नहीं, हम उसको जो है वो एंटर और हम फिर सारा कुछ करना शुरू कर देते हैं, बल्कि हम पहले उसे जो है वो रिफ्रेश करते हैं, देन हम उसको जो है वो यानी काम के लिए जो है वो उस पे अपना जो है जो भी कुछ करना होता है करते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है वो ये मुस्लिम तरीका जो है वो जब हम कर लेते हैं, तो हमारा ये खाना-पीना, सोना जो है वो that's for some other venue also, not for the for this one. So coming to intention, I am just giving you example. A good intention that you can make with whatever intention you want is that you can make better intention. I would say that the doors of the ijtihad are open to you in dua एंड इन नियत, ठीक है। यानी कि दुआ में और नियत करने में जो है वो हमारे लिए इज्तिहाद का दरवाजे जो है वो खुलेंगे। You might be able to make better intentions. So for example, when a person sleeps, he or she can make this niyat that कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला grant me enough rest for this sleep. कि सोना तो है मैंने, और मेरी नियत ये है कि मैं सोने से जो है वो जो मुझे आराम और सुकून मिलेगा, तो उसकी वजह से जो है वो जब मैं जाग के फिर उठूँगी या उठूँगा, तो मैं अच्छे तरीके से इबादत कर सकूँगी, ठीक है। मैं रात को जो है वो जल्दी सो जाऊँगी, तो मुझे तहज्जुद के उठने में जो है वो मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मतलब कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसमें नियत जो है वो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स जस्ट अ नियत। But there's a way of sleeping. People don't realize now. I mean that the early Muslims were so conscious about every moment. They even took their sleep consciously, and we are not. We are so the other extreme that we even live in our wakeful state. Unconsciously, we are mindless while we are awake, and they were mindful. ठीक है जी? So So, about what intention they made when they went to sleep, there are many other such intentions. Now, if a person who goes to sleep like that, chances of a person then like that getting up for the hajjud are quite high, right? It's about the mind, the mentality, that's the way, the state of being. Or when you eat, you can make the intention that Allah Ta'ala give enough energy from this food so I can use it in your ibadah, or Allah subhanahu wa ta'ala, those atoms in my body that I use in sin, replace those atoms with new atoms for this new food. Or somebody who's ever earned haram, no? Haram money, could say that Allah subhanahu wa ta'ala, those atoms in my body that were generated from my haram living, now I am earning halal living. I have left it again, said jokingly. So Allah ta'ala now through this eating generate cells in my body and let the halal food replace the haram food, right? People make intentions, and now imagine if somebody eats like that, thinking like that, just imagine their eating experiences. It would be significantly different, right? Okay. So they had that emotional feeling that me and never have. This is how people work. They use intentions now. And even if you think about
to think about کہ مجھے so if somebody eats like that, thinking that like that, just imagine they're eating significantly different, right? They had that emotional feeling that me and you never have. This is how people were they used to teach, and even if you think about that, those sunnah dua I will explain to you. जो the most simple dua when Prophet sallallahu alaihi wasallam finished eating, he would say Alhamdulillah. हम जैसे खाने में भी हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं और जब हम दिन में जब खा चुकते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो अगर हम पूरी दुआ हमें नहीं भी आती तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ही कह देते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है और इब्तिदा करते हुए हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं हाथ धो के खाना खा लेते हैं तो ये बात so it was his taqwa uh, now when you think about it again what I am trying it is to make you think about it in your mind that what would the people Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam be eating. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would go hungry for 1 day, 2 day, 3 day. By hunger I mean absolute fakara, right? Then when he would eat, there what would he be eating? Thick barley, okay, jaw ki roti, barley bread, and some type of shorba, some type of salad that I have told you before. किस टाइप का खाना होता था हालत ऊपर ज़्यादा कि कैसे जो है वो इतनी बड़े उसकी किंगडम उनके अंडर टेरिटरी इतनी बड़ी उनके अंडर थी बट उनका ज़िंदगी जो थी बिल्कुल क्या थी सो सिंपल ठीक है और खाना जो था वो बहुत सादा लिबास जो था वो बहुत जो है वो सिंपल उसमें कोई दिखावा नहीं था कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ज़ाहिर होता है कि खलीफतुल मुस्लिमीन ठीक है सो सेम केस कि इससे भी बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है कि उनके कि रोज़ाना हमारे कभी कभी रिस्क भी मिल जाता था और कभी कभी एक दिन पाका दो दिन पाका तीन तीन दिन चार चार दिन हो जाते थे खाने के लिए छोटे से तो इस तरह से जो है वो जो उनका खाना था वो क्या होता था जौ की रोटी होती थी सादा सा शोरबा होता था और या कोई सालन होता था या जैतून का तेल होता था और उससे जो है वो रोटी को लगा के खा लेते थे So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam says Alhamdulillah, he is not saying the way you do. इस तरीके से नहीं कहते थे जैसे हम कहते हैं. So when Prophet sallallahu alaihi wasallam says that he is not saying it because it's a sunnah, ठीक है? यानी वो just एक सुन्नत समझ के अमल नहीं करते बल्कि क्या कि वो by heart इसको जो है वो उनका जो दिल था because that is the state of his heart ना वो जो दुआ का कहना होता था वो उनका दिल से होता था हमारा जबान से होता है उनका दिल से होता है so sunnah dua that he memorized when he was a kid ठीक है so he's saying that because that is the state of his heart that when he eats he is humble okay, and his heart melts in praise to Allah. That is the sunnah, not just the more loves of dua. Just not the अल्फाज ऑफ दुआ ना ये नहीं होना चाहिए कि बस दुआ जो है वो जस्ट एक अल्फाज का नाम नहीं है इसलिए कहते हैं ना कि दुआ पढ़ी ही नहीं जाती दुआ मान ली जाए हम कहते हैं ना कि दुआ तो पढ़ लो भाई ठीक है तो दुआ जो है वो असल में करने मांगने का अमल है ना कि पढ़ने का
को दुआ के अंदाज में मांगना चाहिए, ना कि पढ़ा जाए। तो पढ़ना जो होता है वो सिर्फ ज़बान से होता है, और मांगना जो होता है वो दिल से होता है। So he is not saying the way the Prophet ﷺ says is that he is not saying it because it's a sunnah dua that he memorized when he was a kid. ठीक है? He's saying that because that is the state of his heart. That when he eats, he's humble in his heart, bends and prays to Allah. That is the sunnah, not just the mere lapse of dua. Now here we run the process backward. We start with our tongue and we hope that if we recite this formula on our tongue and if then one day, then a day it will enter our heart. ये बार बार जब हम इस अमल को दोहराएंगे, बार बार अपने आप से जो है उसका तस्करा करेंगे, तो हमारे दिल के अंदर ये बात आ जाएगी। And after we eat, then we really would feel from the bottom of our heart praise for Allah, ठीक है, subhanahu wa ta'ala, and express it like that, right? But it doesn't happen. We simply forget the whole dua, even forget to say Allah. Why? Okay, because we don't feel it. We don't realize that tongue is the manifestation of the heart. Don't flatter yourself and begin thinking that simply forgot it. No, no, no. We didn't say it because we didn't feel it. Prophet ﷺ couldn't say it because he remembered. Prophet ﷺ said it because he felt it. He felt that praise in his heart. That's the difference, right? So these people and this world of intention was all about of their feelings and their outlook and the way they put every single thing that we neutral in their life as a challenge. Okay, so that is there anyway. We can make some intentional effort that somehow links into Allah subhanahu wa ta'ala and maybe get sawab. If you sleep like that 6 hours a day, those 6 hours just like sawab. You eat and eat one, two, three, four, 5 times a day. And every time you make some intentions like that, you can get sawab. पूरे दिन में भी हम चाहे बीसियों बार भी खाएं, छोटी सी चीज़ भी खाएं, थोड़ा सा पानी भी पिए, तो भी उस पर भी हम जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो हम जो है वो उसमें अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ठीक है? नमाज पढ़ें, जिक्र करें, खाना खाएं, बाहर जाएं, अंदर आएं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया है, किसी काम से जाना पड़ गया है, कोई फौतगी हो गई है, उस पर हमें जाना पड़ा है, कोई खुशी का मौका है, हमें उस पर जाना पड़ा है, कोई हमारे घर आ गया है, तो उस पर हमें मामला पड़ा है। इन तमाम मामला पे हमें हर वक्त, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, ठीक है, गस्ल कर रहे हैं, जो भी है हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, ठीक है? खाना पका रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, हमारी नीयत क्या है? So all that. Now the next topic is perfecting our salah. ठीक है जी? ये भी इसी से ही रिलेटेड है, उसमें तमाम वो आयात मौजूद हैं। सो इजी टॉपिक एंड आई होप कि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से थ्रू कर लीजिए, ये तमाम आयात देख लीजिए, इनकी ट्रांसलेशन भी दी हुई है, ठीक है? कि तुम लोग के वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन. Recite or homework what has been revealed to you that of the book, and establish prayer, lead prayer that prohibits immorality and wrongdoing, and the remembrance of Allah is greater, and Allah knows that you do. ठीक है? तो ये नमाज के बारे में आयात है कि हम अपनी नमाज को कैसे जो है वो अच्छे से अच्छा बना लें, ठीक है? इसी तरह से आ रहा है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन and seek help through patience and prayer, and indeed it is difficult except for the humbly submissive to Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala in about 700 ayat in Quran orders believers about Namas ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. So you who have believed that not your wealth and your children divert you from remembrance of Allah, and whoever does that, then those are the losers. Okay? So the commentators of the Quran say uh, say the remembrance of Allah mentioned in these uh, ayat means the five daily prayers. If anyone is so busy in buying and selling or with his daily work of earning a livelihood or with his children that he cannot perform prayers on time, he will be among the losers. اور اسی طرح سے آتا ہے جو آیات ہیں آگے ما سلککم فی السقر قالوا لم نکن من المصلین. On the day of judgment, Allah asked the angels of Jahannam, they will asking the Jahannamis, what put you into سقر. سقر جو ہے جہنم کا ایک طبقہ ہے. ٹھیک ہے کہ کون سی ایسا عمل تھا تمہارا جس نے تمہیں یہ سقر میں ڈالا جس نے تمہیں سقر میں ڈال دیا لا کے. ٹھیک ہے they will say, they will answer, we were not of those who prayed. Okay? ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے کہتے ہیں نا کہ بالکل قیامت والے دن سب سے پہلے اعمال میں سے جو سوال ہوگا تو وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر تو نماز اچھی نکل رہی تو وہ شخص کامیاب ہوگا, اور اگر نماز اس کی اچھی نہ ہوئی تو وہ شخص ناکام اور خسارے میں ہوگا. So then the hadith on Salah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترض الله على أمتي الصلاة الخمس, وأول ما يرفع من أعمالهم الصلاة الخمس, وأول ما يسألون عنه الصلاة الخمس. The messenger of Allah, peace be upon him, and his progeny said, the first thing that Allah made obligatory upon my ummah was the five prayers, and the first thing from their acts of worship that shall be taken up will be the five prayers. And the first thing that they will be questioned about will be the five prayers. So, this is the final. Number one, narrated Abu Huraira, I had Allah's apostle saying, if there was a river, یہ ایک حدیث ہے کہ جیسے کہ سب سے پہلے والی جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی, جس کا ترجمہ بھی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اعمال میں سے حساب جو ہوگا وہ سب سے پہلے نماز کا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا, اور اگر نماز اچھی نہ ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. دین حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بتاؤ کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ جو ہے غسل کرتا ہو تو ٹھیک ہے, would you notice any dirt on his body. ٹھیک ہے, تو کیا کوئی اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا. تو صحابہ نے جواب دیا کہ not a trace of dirt would be left. کہ ایک کوئی بھی اس کے جسم پر جو ہے وہ میل باقی نہیں رہے گا. Then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم added that it is the example of the five prayers. کہ same is the case with five prayers. ٹھیک ہے, کہ یہی مثال جو ہے یہ پانچوں نمازوں کی ہے, تو کہ with which Allah blots out annuls evil deeds نا. تو یہ صحیح بخاری, امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو. ٹھیک ہے, تو دین عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, command your children to pray when they become 7 years old. ٹھیک ہے, کہ نماز کے بارے میں جو یہ حدیث ہے اس میں سے ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور and beat them for it when they become 10 years old. انہیں جو ہے وہ نماز مار کے پڑھاؤ, یعنی
उसके ऊपर उन्हें मारने से मुराद ये नहीं है कि उन्हें इतना मारो कि वो जो है वो नमाज से ही दूर हो जाए। मार से मुराद यहाँ पे ये है कि उनको इसके लिए पाबंद बनाओ, ठीक है। मारने से मुराद ये नहीं है कि डंडा मारो और उन्हें जो है वो डंडे मार मार के नमाज पढ़ाओ, नहीं, इससे तो दीन से दूर हम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है वो एक हदीस पढ़ के हम उससे जो उसकी मीनिंग, जो हम उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं उससे वो हम बहुत उसको रॉन्गली जो है वो इंटरप्रिटेशन उसकी जो है वो देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुराद ये नहीं ली जाएगी, बल्कि ये है उसको नमाज का पाबंद बनाओ। यानी 7 साल से उसको जब कहना शुरू करोगे तो इट टेक्स टाइम ना। सो इजी, इट्स नॉट इजी फॉर अ चाइल्ड के भाई, क्योंकि बच्चे में जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कांस्टेंट नहीं होता बच्चा ना, क्योंकि छोटा होता है। तो वो एक वक्त पे जो है वो खुशी के साथ एक काम को कर रहे हैं, दूसरे वक्त पे हो सकता है उसके दिल में आए ना, या वो चाहता ही ना हो, कुछ और करना चाहता हो, ठीक है, उसको कुछ और अट्रैक्टिव उसको चीज़ नज़र आ जाएगी तो उसमें लग जाएगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स के हाउ दे विल डील इट ना, कि वो उसको कैसे करेंगे डील के। तो उसके लिए जो है वो ये कहा गया है कि जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको हुक्म करो, और व्हेन ही बिकम्स और शी बिकम्स 10 years, सो उसको जो है वो नमाज को जो है वो सख्ती के साथ, यानी कि उसको पाबंदी कराओ, उसको इतना जो है वो आदत डालो, इतनी आदत डालो कि जब वो 10 साल का हो जाए अब वो खुशी से नमाज के लिए जो है वो खड़ा हो या खड़ी हो, कहने की जरूरत ना पड़े। यानी ये 3 साल जो है ये तुम्हारे लिए क्या है, फॉर द प्रैक्टिसिंग है, ठीक है जी। सो इन दिस वे we have to perfect the salat. Then Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, the first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is the prayer. If it is sound, then the rest of his deeds will be sound. And if it is bad, then the rest of his deed will be bad. ये मैं आपसे हदीस जो है वो जिक्र कर चुकी हूँ। Now I'm going to close this. Okay, this is the last hadith narrated by Abu Hurairah radhiyallahu anhu, and said that no prayer is harder for the hypocrites than the Fajr and the Isha. کہ دو نمازیں ایسی ہیں جو کہ منافقین کے علاوہ جو ہے وہ کسی پر بھاری نہیں ہیں، یعنی منافقین پر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر اور ایک عشاء، ٹھیک ہے۔ اینڈ اف دے نیو، اور اگر وہ جان لیں کہ اس کا کیا اجر ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پڑھنا ان کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ رسپیکٹولی وہ جو ہے وہ اس کو ٹائم دیں گے. دے وڈ سرٹینلی پریزنٹ دیم سیلف ان دا ماسک، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ اس کی نماز کی فکر کریں گے کہ وہ اگر انہیں نماز کے لیے اگر وہ بیمار ہیں اور انہیں کسی دو سہارے کے ذریعے سے چل کے آنا پڑے گا تو بھی وہ نماز کے لیے آئیں گے، یعنی کہ گھسٹتے ہوئے بھی آنا پڑے گا تو نماز کو پڑھنے کے لیے آ جائے، یعنی اگر وہ ان دو نمازوں کے اجر کو جان لیں. The Prophet added, certainly I wish to order معذن، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ مزید یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اذان دینے والے یعنی مؤذنین سے کہوں کہ جو ہے وہ ٹو پروناؤنس اقامہ اینڈ آرڈر اے مین ٹو لیڈ دا پریئر، کہ وہ اقامت کہیں اور جو ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے وہ میں بھیجوں کہ جاؤ اور لوگوں کو جو ہے وہ نماز کے لیے بلاؤ، اور جو اور مطلب ایک شخص جو ہے وہ اقامت کہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو میں یہ کہوں کہ تم جاؤ اور جا کے لکڑیاں اکٹھی کرو اور انہیں جو ہے وہ ان گھروں میں جا کے جو ہے وہ ان گھروں کو آگ لگا دو جو نماز کی اذان کی آواز سن کر بھی جو ہے وہ مسجد میں نماز کے لیے ادائیگی کے لیے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جو لوگ جن کے گھروں کے قریب مساجد ہیں اور وہ اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں ادا کرتے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ چند جوانوں کو جو ہے وہ بلاؤں اور ان سے کہوں کہ آگ جلاؤ اور ان لکڑیوں کو جو ہے وہ لے جا کے ان سے ان گھروں کو آگ لگا دو جن میں لوگ گھروں کے اندر بیٹھ کے نماز گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجدوں کو نہیں آتے. So all those who had not left their houses so far for the prayer along with their houses. صحیح البخاری. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزیعوا صلاتکم فإن من ضیع صلاته حشر مع قارون و حامان و فرعون. ٹھیک ہے کہ جس نے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ وقت کو جو ہے وہ ٹال کے پڑھی تو کل کو اس کا حشر جو ہے وہ یا نماز کو جو ہے وہ ضائع کر دیا. ٹھیک ہے تو اس کا حشر جو ہے وہ کل کو قیامت والے دن فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. So now I'm going to close, inshallah, and in the next